lomba sekaligus ujian kitab umul ibadah yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan juz 1. Ponapah seanyama Islam? Engki panika tining seanyama Islam panika tunduk desa taja seebekta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban ngalakoni saya perintah ben atingkel saya langlang. Berdasa ponapah gero-gero Islam? Engki panika tining kera Islam panika berdampak setung Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Al-Ijma' Qiyas. 4 Al-Qiyas. Soalan ponapah seanyama Al-Quran? Engki panika tining seanyama Al-Quran panika kitab Allah setoronaki dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangkui matepa agamana manusana bantunyana ban akhirata. Ponapah seanyama hadis? Engki panika tining seanyama hadis panika persetujuanna ulama sang pendapat Hadis. Engki panika tining seanyama hadis panika nyocok kaki setong tengka setada telila dan sebada telila sebada dalam ilat hukumah. Ponapah seanyama hadis? Engki panika tining seanyama hadis panika tebuna ban kalakonna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senerangaki hukum Islam. Ponapah seanyama ijma? Engki panika tining seanyama ijma panika persetujuanna ulama sang pendapat dak cara tetep bisa ittihad samaina Kanjeng Nabi. Soalan ponapah seanyama kias? Engki panika tining seanyama kias panika nyocok kaki setong tengka setada telila dan sebada telila sebada dalam ilat hukumah. Ilat hukumah. Soalan pasera seanyama orang Islam tor syiiraki? Engki panika tining seanyama orang Islam panika sengalakoni rukun Islam selema setung maca syahadat sedua kalaban ngestawaki manana. Engki panika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 ngalakoni salat selema waktu dalam sehari semalam setung duhur atau salat Jumat 2 asar 3 maghrib 4 isya 5 sabu 3 zakat fitrah atau zakat fitrah 4 puasa sapan hari sebulan Ramadan 5 haji da baitulah lamun cukup entar maulana. Rukun Islam 5 perkara syahadat 2 nomor setongan nomor 2 salat 5 waktu aceraki kana potong nomor 3 apareng zakat alim ulamaan penmufakat nomor 4 puasa saben bulan Ramadan dalam setahun cuma sebulan nomor 5 haji da baitulah lamun cukup entar molena mun tak cukup pada kentena salat Jumat saben mingguna. Soalan pasera seanyama orang mukmin? Engki panika tining seanyama orang mukmin panika sepertaja da rukun iman 6 setung pataja da Allah 2 pataja da malaikat Allah 3 pataja da utus-utusan Allah 4 pataja da kitab-kitab Allah 5 pataja da badana ada kiamat 6 pataja da pasti coba ban bagus panika dari Allah. Soalan berdasa ponapah tante-tantena orang pelik sebutaki? Engki panika tining tante-tantena orang pelik panika bertelok setung orang laki atau orang bini sempurna umur 15 tahun 2 orang laki atau orang bini sempurna umur 1 tahun panika metomani 3 orang bini sempurna umur 1 tahun panika head
Soalan berdosa ponapa? Bepuduk, pindah kepada bepuduk. Berdosa ponapa syarat sanah wudu? Eki panika tining syarat sana udu panika berdasar polo. Setung kotu Islam, dua kotu tamyiz yakni tahu ngakan penginum ben asa soce tibi. Telak kotu tahid ben tak nifas. Empat yang kau tahu duun kotu tada barang saya bisa langalangin dapaan aing kakole akatia. Celot aspal cet malan lican lilin. Lema yang kau tahu duun kau tu tada barang saya bisa mau banyak dah sefata aing akatia kasompa mangsen bete. Enam salah setengah fadu naudu tayrekan sunnah. Peto kau tu oning caudu panika wajib. Belu kau tu ngakui aing saya bisa masoce. Sangat manabi orang seros-serosan hadas akatia cercer mencret atau istiadah. Maka saya doa wajib ngantos mancing waktu na solat. Sebelum manabi orang seros-serosan hadas wajib ngantos mancing waktu na solat. Soalan berdosa ponapa fardu na wudu? Eki panika tining fardu naudu panika berenam. Situng aniat audu paparang sarang lakuluna basuan ajus dari muah. Dua masuen saberatana muah sarang bulu sebada muah. Telak masuen tanang dua sarang titik cengkol dua. Empat masuen sekoni dari serah sanajan obu salambar cetak keluar dari batas muah. Lima masuen soko dua sarang cetek dua. Enam tertib yakni etoro kilir mulai nomor setung sampai nomor lima. Sampai nomor 5. Soalan berdosa ponapa sunah-sunana wudu? Engki panika tini sunah audu panika berdosa polo. Setung sebelumnya audu maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua macalan tanang dak sabratana batan. Dua masuen sabratana. Dua masuen pak tepak tanang. Dua sebelumna maswaki kabatan aing. Telo amur kemur banyergu aing. Empat ngosap sasajana cetak. Lima ngosap perluara malam dalema kopeng dua. Enam lat nyalaten jengguk sekantel. Petok lat nyalaten keriki tanang dua bansoko dua. Beluk ngacung ada aki anggota udun sekanan ketepang sekacet. Sanga asa soce telo kalebang. Sabolo manabi orang seros-serosan ada. Sepolo tulian yakni asa soce bila ampun mancing waktu na solat. Sepala tulian yakni asa soce sebelum kasapa anggota udun sesabeluna. Soalan berdosa ponapa perkara sema betal deka udu? Enggi panika tining perkara sema betal deka udu panika berenam. Setung kalawara barang arapa panapa bisa jadi dubur atau kubur sanajan pas abali pole angin keluar mani. Dua tedung setan tepen tempat ketujuan nah. Telo elang akal sabab mabu atau besake. Empat nyetinga koleen orang laki deka koleen orang bini sebeni mahroma kalaban tanpa aleng-aleng. Lemak nyetinga buntara buriin nak foto adam mitorot kaul. Lemak nyeting farjina nak foto adam kalaban tabun pak sepak tanang. Enam nyetinga buntara buriin nak foto adam mitorot kaul jadid. Mitorot kaul jadid. Soalan berdosa ponapa perkara seharam deka orang seta andi udu? Engki panika tining perkara seharam deka orang seta andi udu panika beda telok. Situng haram solat sajan solat sunnah otaba sujud sukun otaba sujud tilawat. Dua haram atau sanajan tawaf sunnah. Telok nyeting otaba ngiba Al-Quran angin ekiba abolong sarang perang lain seta sejang ngiba Al-Quran. Tor Al-Quran seharam seting ban seharam seting
bacaan. Teti manabi sehingga kebaik cimat atau hiasan panika tak aram angin lengkap sa Al-Quran. Aging lengkap sa Al-Quran soalan berdasar ponapa syarat as-sanah adus. Engki panika tining syarat sana adus panika berdasar polo. Sami sarang syarat sana udu. Berdasar ponapa rukun-rukunah otaba fardu-farduna adus. Engki panika tining fardu-farduna adus panika beratelok. Situng aniat paperang sarang lukruna basuan fardu. Dua maelang najis sakirana najis batan. Telok madapa aing de sabratana bulu ban kole sampai ke dalam kole koncoan tekar cita gentas. Soalan berdasar ponapa sunnah-sunnah na adus. Engki panika tining sunah-sunah na adus panika berdalema. Setung sebelumnya adus maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dua audu sebelumnya adus telok maca lantanang de sabratana beten. Empat ngacung adaki anggota adus sekanan ketepeng sekacer. Lema tulian yakni asasoce sebelum kasapa anggota adus sesabeluna. Anggota adus sesabeluna. Soalan berdasar ponapa perkara seawajibaki adus. Engki panika tining perkara seawajibaki adus panika beda 6. Antarana seteloon jaman tentu deka orang laki benda ka orang bini. Setung tak campurna dua penyunatan antarana penyunatan orang laki ben penyunatan orang bini. Dua keluar mani telok mate. Tol seteloon selain jaman tentu deka orang bini. Setung head dua nifas lo istihadah. Soalan selanjutnya berdasar ponapa perkara seharam deka orang junub. Engki panika tining perkara seharam deka orang junub panika berdalema. Setung solat dua nyeting Al-Quran. Telok ngibab dua maca Al-Quran. Telok nyeting bangibaan mushaf Al-Quran. Empat tawaf. Lema masuk masjid. Soalan berdasar ponapa perkara seharam deka orang bini sehed benifas. Engki panika tining perkara seharam deka orang bini sehed benifas panika beda belu. Setung solat dua puasa. Telok nyeting telok maca Al-Quran. Empat nyeting bangibah mushaf Al-Quran. Lema tawaf. 5 masuk masjid. 6 tawaf petok wati beluk nang senengan antarana tota ban bucela orang bini. Ben bucela orang bini pindah ke bab aing. Soalan berdasar ponapa aing sebisa yang kui asa soce. Engki panika tining aing sebisa yang kui asa soce panika aing setoron dari langit bersenyamper dari bumi sesatajana panika berdapetok. Setung aing ocen. 2 aing taset. Telok aing songai. 4 aing telok aing songai. 4 aing somor. 5 aing somper. 6 aing es. Petok aing pun. Soalan ibegi saponapa aing semacam petok. Engki panika tining aing semacam petok panika bagi 4. Setung anyama aing mutlak. 2 anyama aing musyammas. Telok anyama aing mustamal ban aing mutawajir. 4 anyama aing najis. Aing najis. Soalan ponapa seanyama aing mutlak. Engki panika tining seanyama aing mutlak panika aing setandi nyama tetap. Kati ponapa hukum aing mutlak. Engki panika tining hokoma aing mutlak panika sacetor ternyatiaki tapi tak makrong ngakui. Tak makro ngangkui. Bagus. Soalan selanjutnya ponapa seanyama aing musyammas. Engki panika tining seanyama aing musyammas panika aing sepak nasaki sanajan ngaku sitrum. Aku sitrum. Kati ponapa hokoma aing musyammas. Engki panika tining
hokoma aing musyamas panika soce tornya ciaki tape makru ngakui. Tape makro ngangkui. Bagus, soalan selanjutnya ponapah seanyama aing mustakmal. Engki panika tining sanyama aing mustamal panika aing se ampon lastare yang kui basuan fardu. Kati ponapah hokoma aing mustakmal. Engki panika tining hokoma aing mustamal panika soce tor taknya ciaki dekalaina. Aki dekalaina. Soalan ponapah seanyama aing mutaghayyir. Engki panika tining sanyama aing mutawajir panika aing se campore perang soce se lain akatia kasampa mangsen akatia kasampa biteng ate susu kuah man laina tape manabi acampo tape manabi auba sabab buja otabatana akatia aing leko karena celot maka tanya ma aing mutawajir. Soalan ponapah seanyama aing najis. Engki panika tini sanyama aing najis panika aing setadapa dukola pas katepanan najis otaba aing adepa dukola pas auba bernana bauna bandasana kalaban sabab najis kasebut. Soalan kati ponapah hokoma aing najis. Engki panika tining hokoma aing najis panika tak soce torta nyaciaki dekalaina. Soalan yang terakhir untuk juz 1. Ponapah seanyama aing dukola. Engki panika tining sanyama aing dukola panika aing semanabi ekolak ngangkui beta madupat panika lebara secengkol bansa parapat sepada dalam lanceng cengkola orang sesetengan tapi manabi ekolak ngangkui gumbring minyak gas panika 10 gumbring. Pindah pada juz 2 bab najis. Bada sabon apah macam najis? Engki panika tining macam najis panika macam telok satu najis muallada 2 najis mutawassita 3 najis muaffafah. Ponapa seanyaman najis mughalladhah? Engki panika tining sanyaman najis muallada panika najis sebera cara masukina. Engki panika najis bate benceleng ban katorona bate ota beceleng. Kati ponapa atorna ota becara nyuciin najis mughalladhah? Engki panika tining atorna ota becara nyuciin najis muallada panika pailang ropana bona banda sana pas tambahin 6 basuan se aing se salah setengah panika campurnya tanah yakni abu saya bisa masuknya. Ponapa seanyaman najis mutawassita? Engki panika tining sanyaman najis mutawassita panika najis setengah cara masuknya. Bada sabon apah macam najis mutawassita? Engki panika tining macam najis mutawassita panika macam 2 setung najis mutawassita ainiyah 2 najis mutawassita hukmiyah. Ponapa seanyaman najis mutawassita ainiyah? Engki panika tining sanyaman najis mutawassita ainiyah panika najis seki pateng perengah dalam ropana bona berdasana. Kati ponapa atorna ota becarna nyuciin najis mutawassita ainiyah? Engki panika tining atorna ota becarna nyuciin najis mutawassita ainiyah panika pailang ropana bona berdasana. Ponapa seanyaman najis mutawassita hukmiyah? Engki panika tining sanyaman najis mutawassita hukmiyah panika najis selang ropana bona berdasana sebelumnya SCN. Kati ponapa atorna ota becar nyuciin najis mutawassita hukmiyah? Engki panika tining atorna ota becara nyuciin najis mutawassita hukmiyah panika serami sekalian bisa sebertenan lembatan najisah. Kati ponapa atorna ota becara nyuciin najis kemin anak kanak peji lake seki belun ngakan ben nginum salena aing sosana embuna. Engki panika tining atorna ota becara nyuciin
najis nak puji laki segi belum umur 2 tahun terbelum akan menginum selain aing susunan buna panikah cukup ekutese sekalian bisa sebretena najis. Bade sapon apa syarat asana tayamum? Angki panika tining syarat asana tayamum panika berlema. Setung berena udur sabab perjalanan atau pesake. Dua ningali aing salaina waktuna salat. Dua mancing waktuna salat. Telok nyari aing. 4 tak bisa nyari aing terputana ka aing samarina nyari. 5 berena abu sesoce tor tak jampor kempen atau bebeting. Bade sapon apa farduna tayamum? Engki panika tining fardu tayamum panika berempat. Setung niat 2 ngusap muat 2 telok ngusap tanang 2 4 tertib. Bade sapon apa perkara simabetal dekah tayamum? Engki panika tining perkara simabetal dekat tayamum panika bertelok. Setung setajana perkara simabetal dekat wudu. 2 ningali aing salaina waktuna salat telok murtad. Pon apa anya ma aurat? Engki panika tining sanya aurat panika anggota beton seharam seting menharam. Engki panika tining sanya aurat panika anggota beton seharam abas benharam seting benharam benharam teh totopen benharam seting orang lain. Ken kak dimah batas epon aurata orang laki. Engki panika dining batas epon aurata orang laki panika cuman antarana bucil bentoot. Ken kak dimah batas epon aurata orang bini. Engki panika dining batas epon aurata orang bini panika rinci. Manabi dalam salat panika sataja badana angin mua bantanang 2. Manabi luar salat panika sataja badana. Namun along polong sarang mahrama panika cuman antarana bucil bentoot. Pon apa anya ma mahram? Engki panika tining sanya mahram panika orang seharam ekabin seterusnya. Bade sapon apa sebab orang bini haram ikabin? Engki panika tining sebab orang bini haram ekabin panika pada telok. Sebab setung toronan 2 sebab kematuaan 3 sebab sosowan. Bade sapon apa mahram sebab toronan? Engki panika tining mahram sebab toronan panika ber-6. Setung embu da tesaki 2 anak da babaki telok taretan tongkal apa embu ataba tongkal apa melolo ataba tongkal embu melolo. 4 taretan biniin apa da tesaki. 6 taretan biniin embu da tesaki. 6 anaan biniin taretan da babaki. Bade sapon apa mahram sebab kamatuaan? Engki panika tining mahram sebab kematuaan panika berempat. Setung bidina embu da atasaki 2 anak bidina da babaki kalaban syarat. Bisa diulang? Setung embuun bini da atasaki 2 anaan bini da babaki kalaban syarat binina ampon ewati. Telok binina apa da atasaki ya diembu kabelun. 4 taretan 4 bidina anak da babaki. Paserah anya ma anak sosowan. Engki panika tining seanya anak susuan panika anak kana pajilake sebelum seumur belum dapat umur 2 tahun pas kampungnya ka orang bini sampai dapat 5 kali ka orang bini sampuna umur 9 tahun. Pindah dekat solat. Pon apa anya ma solat? Engki panika tining seanya solat panika kelakuan pencap-ucapan saya mulai kalaban takbiratul ihram tor pangkasen kalaban ngalok salam. Pasera kewajiban ngalakoni solat. Engki panika tining kewajiban ngalakoni salat panika
orang Islam sebelik tor andi akal tor sampana petong awar petong tahun wajib esoro sarang walina tor wajib acari sajaja kewajiban saya jelenaki tor sampana umur 10 tahun bila tinggal salat maka wajib pokok serta sampai yang laraki. Bada sapon apa syarat sebelum ngalakonin solat? Eki panika jenis syarat sebelum ngalakoni salat panika berlema. Setung patena suci dari najis ben hadas. Dua notapen aurat kalaban angkui sesuci. Telok nang tempat sesuci. Empat yakin deka mancing waktu na salat. Lema ngatep kiblat. Bada sapon apa rukun-rukuna atau fardu-farduna solat? Engki panika tining rukun-rukuna atau fardu-farduna solat panika pada 12. Setung aniat saya baparang kalaban lukluna takbiratul ihram. 2 macang manabi bisa. Telok takbiratul ihram. 4 maca al-fatihah atau bismillahirrahmanirrahim panika termasuk al-fatihah. 5 ruku. 6 tumanina dalam ruku. Peto awang dari ruku. Belu itidal. Sangat tumanina dalam itidal. 10 sujud. 11 tumanina dalam sujud. 12 alangku antarana 2 sujud. 13 tumanina dalam alangku antarana 2 sujud. 14 longku akhir. 15 maca tasyahud nalikana longku akhir. 16 maca salawat deka kusti kanjeng Nabi Muhammad nalikana longku akhir. 14 ngolong salam pertama niat keluar dari solat. 12 tertib yani etoro kilir mulai nomor 1 sampai nomor 14. Bada sapon apa sunat-sunatah solat, sunat hayatah solat? Engki panika tining sunah hayana solat panika pada 15. Setung angka tanang dua. Setung angka tanang 2. Setung angka tanang 2 nalikana Setung angka tanang 2 nalikana takbiratul ihram ban nalikana ruku ban acaka dari ruku. 2 nyaba tanang se kananda tasa tanang se kacer. 3 maca iftitah. 4 maca a'udhu sebelumna bismillah. 5 menyaring bacaan tempat menyaring. 6 melawan bacaan tempat melawan. Peto maca amin. Belum maca rat soratan. Samarina Fatihah. Belum maca rat soratan samarina Fatihah. Sanga maca Allahu Akbar nalikana aunga ban nalikana toron. 10 maca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. 11 Maca subhana rabbiyal 11 maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi nalikana ruku ban maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nalikana sujud. 12 nyaba tanang 2. 12 nyaba tanang 2
sapokang enalekana tahiyat ban enalekana mamaka tanang se kacerban tor mamaka tanang se kanan angin tencu tuting kalaban isyarat kalaban isyarat enalekana maca illallah Cukup panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari saudari Naila dalam kategori cerdas tangkas Ummul Ibadah juz 1 dan juz 2. Dan untuk peserta berikan terus semangat untuk anak Laila. Tuan juri yang terhormat, itulah tadi anak Naila telah saya mengikuti ujian cerdas cermat Ummul Ibadah sekaligus merupakan lomba pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan sebagai peserta lahir, yaitu anak yang bernama Najla, putri dari Bapak Maulis dan Ibu Sofi. Dan sebelumnya kami akan suguhkan sebuah penampilan sebagai refresh pada malam hari ini biar tidak jenuh, untuk sekali menghibur para penonton. Dan betul. Baiklah para penonton yang berbahagia, di mana pada kesempatan ini akan dihibur oleh siapa jadi? Dengan salawat Nadia apa? Salawat apa? Salawatun Nabi yang akan ditampilkan oleh siapa dia? Mili dan kawan-kawan, kepadanya dipersilakan. Selamat menikmati.